अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। दुआ ज़हरा के केस के हवाले से बेशुमार अपडेट्स आ रही हैं और मुसलसल अपडेट्स आ रही हैं, लेकिन केस का जो टर्निंग पॉइंट था, जो अदालत में जो मेडिकल बोर्ड आया, उसके बाद री इन्वेस्टिगेशन का जो मामला हुआ, उससे भी कहीं ज़्यादा टर्निंग पॉइंट आया बाबर साहब की इन्वेस्टिगेशन, जिसमें मुलजिम शबीर जो था वो कराची में पाया गया। उसके बाद फिर उसकी उनकी वालदा के जो मोबाइल फ़ोन की लोकेशन थी वो भी कराची में पाई गई। इसमें इस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर बेशुमार नए सवालात हैं, बेशुमार नई चीज़ें जो इन सवालात का मकसद ये है कि क्या मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ कितना मज़ीद घेरा तंग हो सकता है, उनको कितनी सज़ा हो सकती है, पुलिस जो है वो किस तरह जो है इस तफ्तीश से फ़ायदा उठा सकती है, क्योंकि ये सहाफ़ी की तफ्तीश है। ज़ाहिर है सहाफ़ी के लिमिटेड सोर्सेज होंगे, लेकिन पुलिस के और दीगर जो तहकीकाती इदारे हैं उनके सोर्सेज कहीं ज़्यादा हैं, तो और ज़्यादा वो किस तरह सुराग लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ों का खोज लगाने के लिए मैं बाबर सलीम साहब के पास तशरीफ़ लाया हूँ। मैं तशरीफ़ लाया हूँ उनके पास और इनको ज़हमत दी है। बाबर भी एक ईद का दिन है और खुशगवार मौसम भी है कराची का। आपका बहुत शुक्रिया। आपने खुद देखा कि आपकी जो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट थी उसके बाद एक तहलका मच गया। तहलका इस तरह मच गया है कि पुलिस अब सोचने पर मजबूर हो गई है कि उन्होंने इन पहलुओं के ऊपर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की थी। बेशुमार इदारों ने आपसे रब्ते भी किए होंगे, वो मैं आगे पूछूंगा। तो ये बड़ा एक कठिन मरहला था। उसमें एक तो ये है कि आपने ये दो उन माँ बेटा जो कि ज़हीर का भाई शबीर और वालदा की लोकेशन की तो आपने बताई ये चीज़ें, और नई इसमें क्या चीज़ है, क्योंकि आपकी तहकीकात मैंने सुना रुकी नहीं है, तहकीकात अब भी जारी है। शायद आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। आप तमाम लोगों को ईद मुबारक। पाकिस्तान में आज क़ुरबानी थी। अल्लाह पाक हम सब की क़ुरबानियाँ कबूल करें, हमारी दुआओं को कबूल करें, और सिर्फ दुआ ज़हरा नहीं बल्कि मुल्क भर में जहाँ वालिदैन अपनी बच्चियों के लिए परेशान हैं, अल्लाह पाक उनके हक़ में बेहतर फ़ैसले करें। शायद इन्वेस्टिगेशन यकीनन थका देने वाली थी, मुश्किल थी। टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन हमेशा मुश्किल होती है अगर कोई इंडिविजुअल कर रहा हो। अगर ये इन्वेस्टिगेशन कोई इदारा करे तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा तो 2 दिन मतलब मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 1 दिन के अंदर वो सारे डाटा कलेक्ट करके उसके एंड टू एंड टावर कनेक्टिविटी लोकेशंस चेक करके चीज़ें सामने ले आते हैं। और कोई बहुत ही हाई प्रोफाइल जिस पे हुकूमतों का असर पड़ रहा हो और हुक्मरान भी इन्वॉल्व हो जाएँ, और तो फिर तो पुलिस की आपको पता है, आप ख़ुद कोर्ट में पुलिस के मामलात देखते हैं वो कैसे चुस्ती के साथ काम करते हैं और सुस्ती दूर हो जाती है। तो ये थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अल्लाह पाक ने इसमें हमारी मदद की। और मैं आपके नाज़रीन को ये बता दूं कि मैं दुआ ज़हरा केस को इनिशियली टेकअप नहीं कर रहा था। मैं शाहिद हुसैन की तरफ से माज़रत कर लेता हूं कि हम इस वक्त सड़क पे खड़े हैं तो थोड़ा शायद आपको शोर सुनने को मिलेगा, लेकिन मेरे पास आज टाइम नहीं था और शाहिद भी मसरूफ़ थे क़ुरबानी की वजह से। तो बहरहाल हम दोनों ने एक मीटिंग पॉइंट सेट किया और हम वहाँ मुलाकात कर रहे हैं। तो शाहिद हुसैन बेसिकली वो हैं जिन्होंने मुझे इस बात पर मजबूर किया कि मैं इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनूं, मैं इस केस पे काम करूं। इनिशियली मैं टेकअप नहीं कर रहा था, तो ये क्रेडिट मुझे नहीं शाहिद हुसैन को ज़्यादा जाता है। अच्छा, शायद ये इन्वेस्टिगेशन जो है ये करनी तो पुलिस को चाहिए थी। आपने देखा कि जिब्रान नासिर भी मुसलसल कोर्ट में ये कह रहे थे कि जी किसी तरीके से कॉल रिकॉर्ड्स जो हैं उसको सामने लाया जाए। पुलिस के पास 2 नंबर्स थे। पुलिस ने जो गलती की है मेरे हिसाब से वो ये है कि पुलिस ने जो केस में नामजद मुल्ज़िमान हैं उनके स्टेटमेंट्स को फ़ौक़ियत दी है मुद्दई के बयान के मुकाबले में। उन्होंने कहा जी कि हमें 2 नंबर फराहम किए दुआ ज़हरा के मुबैना शौहर ज़हीर ने, और हमने उनकी लोकेशंस चेक की हैं और वो कराची में नहीं थे। तो मैं जिस वक्त ये बात सामने आई तो अंडरस्टूड था कि यार कौन सा मुल्ज़िम है जो अपने जुर्म का इकरार कर लेता है। मैं जो मुल्ज़िम इसलिए कह रहा हूँ कि वो एक FIR में नामज़द हैं, ज़हीर साहब जो हैं और उनके भाई जो हैं। तो इन्होंने उस बयान को लेकर केस को चालान करने की कोशिश की C क्लास की, जी अगवा का तो केस ही नहीं बनता है। तो 2 पॉइंट बड़े अहम थे। एक पॉइंट तो आपने ही मुझे आके बैठ के कहा था कि जी बाबर साहब ये इसको देखें कि दुआ ज़हरा यहाँ से अकेली गई हैं या कोई उन्हें लेकर गया है। तो ये जो अकेले जाने वाला दुआ का अपना स्टेटमेंट था, इसने हमें मजबूर किया, और पुलिस की जानिब से इस एंगल पर तफ्तीश ना किए जाने ने हमें मजबूर किया कि हम इस केस को इस तरह देखें कि दुआ कहाँ गई, कैसे गई, कोई लेकर गया या अकेली गई। अच्छा, इस इन्वेस्टिगेशन के मुकम्मल हो जाने के बाद अब तो लोगों के सामने आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी लोग इसको देख चुके हैं, लोगों को समझ में भी आया है कि ये क्या हुआ है। तो जो पुलिस है, जिब्रान नासिर साहब से मेरा रब्ता हो गया था। उन्होंने कहा कि हमने एंटी वायलेंट क्राइम सेल को एप्लीकेशन दे दी है कि वो इस केस में इस नंबर को जो हमारी तहकीकात के मुताबिक हैं
اس کی بھی CDR اور اس کی بھی لوکیشنز جو ہیں وہ حاصل کریں اور کورٹ میں جمع کرائیں. تو اگر اس نمبر کی لوکیشنز اسی طرح ٹریس ہو جاتی ہیں, اسی طرح میچ کر جاتی ہیں, جو ہو جائیں گی انشاءاللہ, تو یہ یقینی طور پہ ایک ثبوت بنے گا ملزموں کے خلاف. اور اب تک جو ظہیر کے بھائی ہیں شبیر, انہیں اس کیس میں میری تحقیقات کے مطابق اور میرے معلومات کے مطابق سہولت کار سمجھا جا رہا تھا. لیکن اگر یہ ثابت ہو جائے کہ وہ بھی یہاں پر موجود تھے تو وہ مرکزی کرداروں میں شامل آج ہو جائیں گے اور مرکزی ملزم ہو جائیں گے اس کیس کے. تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ اور یہ بڑی ہیلپ جو ہے یہ یقینی طور پہ پولیس کی ہو سکتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ پولیس سے کام کروایا جائے. پولیس کام کر نہیں رہی ہے, سست ہے. کیا وجوہات ہیں یہ تو خیر بڑی لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی کہ پولیس کیوں نہیں کر رہی, لیکن جو کام پولیس کے کرنے کا ہے وہ پولیس نے نہیں کیا ہے, جس کی وجہ سے یہ کیس پرولونگ ہوا ہے. ورنہ اب تک جو ہے وہ کوئی نہ کوئی فیصلہ سامنے آ چکا ہوتا. اچھا, یہ پولیس نے ظاہر ہے جب یہ ساری چیز وائرل ہوئی, آپ نے اپنے ٹی وی چینلز پہ بھی خبر چلائی, یوٹیوب پہ بھی چلائی, اور اب تو یہ بات کافی پھیل چکی ہے, تو یقیناً پولیس کے جو تحقیقاتی ادارے ہیں, یہ تفتیشی افسر اور ان کے ہائی اپس, انہوں نے بھی آپ سے رابطہ کیا ہوگا. اور اس کے علاوہ ظہیر کی موجودگی بھی ثابت ہو رہی ہے شبیر کے ساتھ, کیونکہ شبیر کے ساتھ تو یقیناً جس طرح کا دعویٰ ہے کہ لو میرج ہے, تو کیا پھر وہ بچی شبیر کے ساتھ تو نہیں جائے گی؟ ظہیر کی موجودگی یقیناً ہو سکتی ہے. تو اس معاملے میں آپ نے تحقیقات کی, وہ تحقیقات کہاں تک پہنچی اور ظہیر کی موجودگی کتنا ثابت ہو رہی ہے؟ شاید دیکھیے, یہ بڑا اہم سوال ہے کہ ظہیر یہاں موجود تھا یا نہیں موجود تھا. اگر لاجیکل گراؤنڈز پہ اس کو دیکھیں تو جس نے شادی کی ہے وہ موجود نہ ہو لے جانے میں اور اس کا بھائی موجود ہو, یہ کچھ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے. تو یہ بھی ہمیں انسٹیگیٹ کر رہی ہے چیز کہ ہم اس کو انویسٹیگیٹ کریں, اور ہماری تحقیقات اس وقت جاری ہیں. ہم نے اس ٹیکنیکل انویسٹیگیشن کو کسی ایک جگہ پہ روکا نہیں ہے, اور ہمیں امید ہے کہ عید کے بعد ہم مزید ٹھوس شواہد جو ہے وہ پبلسائز کر سکیں گے, لوگوں کے سامنے رکھ سکیں گے, اور اس میں یقیناً انشاءاللہ کیس میں بھی فائدہ ہوگا. جبران ناصر صاحب کو دلائل دینے میں انشاءاللہ فائدہ ہوگا, عدالت کو کیس کے رخ کے تعین کرنے میں فائدہ ہوگا, پولیس کو تحقیقات کی جانب سے فائدہ ہوگا. تو یہ تو ہماری انویسٹیگیشن جاری ہے. ہاں, یہ جو آپ نے سوال کیا کہ ظہیر یہاں موجود تھے یا نہیں تھے, میں نے بات کی لاجیکل اس پہ ریزنز پہ, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں, اور ہلکی پھلکی جو ہم نے چھیڑ چھاڑ کی ہے ٹیکنیکلی, اس میں محسوس یہ ہو رہا ہے کہ شبیر کے ساتھ ظہیر بھی کراچی میں موجود تھے. ہی وازنٹ الون, وہ اکیلے نہیں تھے شبیر صاحب, ان کے ساتھ جو ظہیر صاحب ہیں وہ بھی موجود تھے. یہ تو بہت بڑا اعتراف, بلکہ بڑا انکشاف ہے یہ تو, کہ ظہیر بھی یہاں موجود تھا بچی جب یہاں پہ اغوا ہوئی ہے. شاید میں نے آپ سے کہا نا کہ ہم نے چھیڑ چھاڑ کی ہے ابھی تھوڑا سا. جو آپ کی چھیڑ چھاڑ بڑے بڑے جو دہشت گرد تھے ان کے گلے کی ہڈی بن جاتی تھی. تو یہ ایک تو بچی کو اغوا کرنے والے گینگ, اور بلکہ ایک شاطر گینگ ہے جس کا آپ اظہار کرتے رہے مسلسل, آپ کہتے رہے کہ مجھے ہضم نہیں ہو رہی بات. تو یہ تو بہت بڑی بات ہے جو انویسٹیگیشن جب مزید ہوگی اور آفیشیل انویسٹیگیشن ہوگی. جو آپ مجھ سے اگلوانا چاہ رہے ہیں نا, مجھے آپ کا پتہ ہے, آپ میرے دوست بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, میرے استاد بھی ہیں. نہیں استاد, تو مجھے پتہ ہے آپ مجھ سے کیا اگلوانا چاہ رہے ہیں, میں نے نہیں اگلنا. لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس چھیڑ چھاڑ میں یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ شبیر صاحب اکیلے نہیں تھے, غالباً ظہیر بھی تھے یہاں پر. لیکن ہم اس کو انویسٹیگیٹ تھورو کریں گے, کیونکہ ہوا میں بات کر دینا غیر مناسب ہے. دیکھیں, شاید آپ اور میں یوٹیوبر نہیں ہیں, ہمیں 1 ملین ویوز کا شوق نہیں ہے, یہ میں آپ سے بڑا کلیئر کہہ رہا ہوں. ہمیں اللہ کا دیا سب کچھ ہے الحمدللہ. ہم پریکٹیکل مطلب فیلڈ جرنلسٹ ہیں, ہمارا پروفیشن جرنلزم ہے, تحقیق کرنا, چیز کو کھوجنا, کھودنا اور اس کو منظر عام پر حقائق کے ساتھ لانا, یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ صرف ہمارا کام نہیں ہے. تو جب ذمہ داری سے بات کرنی ہے تو پھر شواہد ذرا مجھے قابو آنے دیں اللہ کے حکم سے. اگر ہم آپ لوگوں سے درخواست ہے, دعا بھی کریں میرے حق میں کہ اللہ اتنا حوصلہ اور ہمت دے, کیونکہ بہت تھک جاتے ہیں ہم, واللہ ہم بہت تھک جاتے ہیں. آپ کے ساتھ میں مسلسل شاہد حسین کے ساتھ جس وقت میں یہ انویسٹیگیشن کر رہا تھا, میں ان کو رات کو 2-2, 2:30 بجے کال کر رہا ہوتا تھا. یہ بیچارے نیند میں فون اٹھاتے تھے اور مجھے کوئی چیز سمجھ نہیں ہوتی تھی, تو میں ان سے پوچھتا تھا یار یہ چیز کورٹ میں کس طرح پیش کی گئی ہے, پولیس انویسٹیگیشن اس پہ کیا کہہ رہی ہے, ہماری انویسٹیگیشن یہ بتا رہی ہے اس میں. تو یہ عید کے بعد لڑکے بھی تھکے ہوئے ہیں, اپنا عید کی چھٹیاں بھی ہیں. تو پولیس نے آپ سے رابطہ کیا, وہ کس طرح آپ سے مدد لے سکتی ہے؟ اگر پولیس کی اپنی غفلت و لاپرواہی ہے, وہ نہیں پہنچ پا رہی تھی اس طرح کی انویسٹیگیشن میں, تو انہوں نے آپ سے مدد کی, تو کیا آپ مدد کر سکتے ہیں ان کی؟ دیکھیں, پولیس, میں نام کسی کا بھی نہیں لوں گا کیونکہ ذرائع آپ کو پتہ ہے ہم کور رکھتے ہیں ان کا.
पुलिस नाराज़ है। एक थोड़ी सी एक ट्रैक दे देता है आदमी, ज़ाहिर है इन्वेस्टिगेशन उन्होंने करनी है, जो ऑफिशियल भी होगी, जो अदालतों में भी पेश की आपके जाएगी। सवाल पे जो है ना वो मुझे हंसी मुसलसल इसलिए आ रही है, पुलिस नाराज़ है। और मुझे एक ऑफिसर ने फ़ोन किया, बोला यार ये क्या नया कट्टा खोल दिया है तुमने, ये उनके अल्फाज थे। और फिर वो कहते हैं यार आपने हमारा काम बढ़ा दिया है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि आपने पुलिस काम आसान नहीं किया, आपने तो काम आसान कर दिया पुलिस का। हाँ, लेकिन काम चोर आदमी के लिए आसान काम भी मुश्किल होता है ना। तो सिंध पुलिस माशाल्लाह हम 16-17 सालों से देख रहे हैं, इनको सुस्ती इनकी जो है वो कई केसेस को ख़राब कर देती है। वो सुस्ती थी, बहरहाल अल्लाह ने चाहा तो ईद के बाद बड़ी डेवलपमेंट सामने आएंगी। और मैं तो दुआ ही कर रहा हूँ मुसलसल, अल्लाह पाक जो भी, बार बार ये कह रहा हूँ कि फ़रीक़ैन में से जो भी हक़ पर है, चाहे वो दुआ ज़हरा और ज़हीर हैं, चाहे उनके वालिदैन हैं, अल्लाह पाक इसको हक़ की बुनियाद पे फ़ैसला करे। हम तो फैक्ट्स और शवाहिद की बुनियाद पे बात करते हैं। मैंने आपसे कहा कि हम यूट्यूबर्स नहीं हैं, हम जर्नलिस्ट हैं। हमारी एक ज़िम्मेदारी है माशरे में राय आमा कायम करवाना। हमारी कही हुई बात सुनी जाती है, मुख्तलिफ़ माशरे के मकातिब फ़िक्र में भी सुने जाती है, मुख्तलिफ़ जो बिज़नेस कम्युनिटीज़ हैं वहाँ भी सुनी जाती है। तो हमें बहुत एहतियात और शवाहिद के साथ बात करनी पड़ती है। तो हम वो शवाहिद के साथ इंशाल्लाह अपनी बात करते रहेंगे, और पुलिस हुक्काम जो हैं वो हमसे जितनी मदद मांगेंगे हम उनको देंगे।